وہ جو ہے نا دوسری بیوی کو طلاق دے رہا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا طلاق نہیں دے گا، کوئی کہتے ہیں جی یہ اس طرح ہو گیا۔ کبھی ان کے شادی کے بعد شادی والا دن آپ تمام بہن بھائی جانتے ہیں آپ کے دوائی وغیرہ لینے کے لیے، اور کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہم شہر میں رہے ہیں۔ ابھی اس ویڈیو کے بعد پھر میں نے کوئی ویڈیو آپ کو لگائی ہو، جو بھی ہو رہا ہے، کبھی ہم نے ویڈیو لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ اس کے بعد جب احمد بھائی ہمارے گھر آئے، دونوں صبا بھابھی بھی تھی اور دوسری بھابھی بھی ساتھ، میں نے لگائی جو کہ میں نے ان کے ساتھ بنائی ہے اس طرح کی، تو میں نے کوئی بات کی نہیں ہے ان سے کہ میں ان سے یہ بات کرتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکا ہے اسٹارٹ۔ ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو چینل پر نیو ہے چینل کو کر لیں جی سبسکرائب، لائک، شیئر۔ اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف۔ آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مزیدار سا ویلوگ، اور جیسے تمام بہن بھائی جانتے ہیں کام کاج کا روٹین کا حساب سے کام کاج جو چل رہا ہے، اندر کی صفائی وغیرہ جو کمروں کی وہ مکمل ہو چکی ہے، جھاڑو وغیرہ پوچے وغیرہ سارا کچھ لگا دیا گیا ہے، اور چار پہیاں بیڈ وغیرہ سارا کچھ اوکے ہو چکا ہے۔ اور اس دوسرے کمرے کا بھی دیکھیں پوچا وغیرہ سارا سسٹم جو اوکے ہو چکا ہے، لیکن ادھر نا پنکھا تھوڑی دیر چلانا پڑے گا، یہ نا گلا پڑا ہے۔ نادیہ ایسے کام کرتی ہے نا جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ چلو بندہ نا 2 منٹ چلا دیتا ہے پنکھا، یہ گلا ہوگا نا پھر یہ خشک، یہ پنکھے سے نا جلدی خشک ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ابھی دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں ہی 2 منٹ میں یہ سوکھ جائے گا، پھر ہم بند کر دیں گے پنکھا۔ لیکن ادھر دیکھیں سولر پہ چلا ہوا ہے نا، وہ دیکھیں مکمل کمرہ کیسے خشک ہو گیا ہے دیکھیں، لیکن اس کی حالت یہ بنا دی انہوں نے۔ پھر کہتی ہے کون سا کام نادیہ نے کہا دیا، یہی کام کیا ہے، پوچھا لگایا، پھر تھوڑا 10 منٹ کے لیے پنکھا چلا دو، 5 منٹ کے لیے۔ آپ تو کہتے ہو کہ فضول پنکھے چلا دیتے ہو، فضول نہیں، آپ نے وہ لگایا نا پوچھا لگایا تو گلا ہے دیکھیں، ابھی 2 منٹ کے اندر وہ سوکھ جائے گا، پنکھا بند کر دیں گے۔ ایسے سمیل آتی ہے پھر وہ زیادہ دیر ادھر گلا رہے فرش تو۔ اور آپ کا نا سرف وغیرہ اور صابن وہ بھی آ چکا ہے، صابن تو آپ کے پاس تھا، برتن تو دھلائی کر رہی ہے، پھر کیوں منگایا؟ تھوڑا سا بچہ پڑا تھا، میں نے کہا نہیں ہوں گے لیکن ہو گئے، منگوا لیا ہے تو پھر کام آ جائے گا۔ حاجرہ کیا کر رہی ہو؟ ایسے کھڑی ہو؟ ابھی جا کے نہا لو، میں تھک گئی ہوں کام کرتے کرتے، نہا لو اور کپڑے وغیرہ چینج۔ جا کے نہا لو، کپڑے اور لے لو، چلی جاؤ جا کے موٹر چلا کے نہاؤ، نہا کے کپڑے چینج کر لو اور والے۔ کیسے صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں، کرسی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کرسیاں 2-3 تھی، لیکن پہلے جو ہے وہ ساری خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور یہ ایک کرسی بچی پڑی تھی یہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیک سائڈ نا اس کی ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا یہ بانڈ وغیرہ۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی وڑائی کروا لوں یا اس کے اوپر کوئی پھٹی لگوا لوں لکڑ کی۔ اگر لکڑ کی پھٹی لگوا لوں گا نا پھر کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ پیچھے والی جو جیسے کھڑی ہے پکی یہ کھڑی رہے ایسے، کیونکہ پیچھے اتنا زیادہ وہ دباؤ نہیں آتا، تو یہ صحیح ہے۔ جہاں پر بیٹھتے ہیں نا وزن وغیرہ آتا ہے تو یہ ٹوٹ گئی ہے ساری۔ تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں، کیونکہ ادھر مشین وغیرہ ہماری رکھی ہوئی ہے، کام وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگی کرسی وغیرہ تو پھر کیسے بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیبل ہماری ادھر آ گئی ہے، یہ لگتا ہے یہ ہے فوم، رضائی وغیرہ لگتا ہے نادیہ نے دھلائی کی ہے، اور فوم جو ہے نا وہ بھی دھلائی کر کے رکھ دیا، ابھی یہ سوکھا پڑا ہے، تو اس کے بعد رضائی وغیرہ بنائیں گے۔ اور کچھ رضائیاں جو ہیں ہماری بن چکی تھی، اور ان کے بھی ابھی میں نے پیسے وغیرہ جو ہے نا وہ دینے ہیں، تو یہ گیا تھا صارف اور صابن لینے کے لیے، یہ لے آیا ہوں۔ تو نادیہ نے کرنے تھے کپڑے دھلائی، اور بجلی جو ہے نا وہ ادھر سے چلا لی ہے اسلم بھائی کے گھر سے، ابھی فریج بھی چلا دی، اس کے علاوہ واشنگ مشین وغیرہ بھی چلائیں گے۔ ہاں جی ابراہیم خان کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ آج نہایا نہیں ہے آپ نے؟ نہا کے کپڑے چینج کرو اللہ کے بندے۔ کون؟ میں نے تو کیے تھے۔
वही है। वही कहाँ है, ये कल मैंने न्यू पहने हैं, देखें। और न्यू पहनो। बात सुनिए इनकी, कहता है और न्यू पहनो। फिर आपकी मामा थक जाती है, नहीं धुलाई। वो धुलाई नहीं होते, आपकी मम्मा कहती है मैंने आपके कपड़े नहीं धोने। फिर एक दो दिन तो एक सूट पहना करो ना। इसलिए मैंने कल पहने हैं तो आज नहीं पहन रहा हूँ, फिर कल पहनूंगा। और आप ना, आप डेली पहना करो। आपके देख गंदे कपड़े, कैसी हालत कर दी गंदी। ये पैंट साथ क्यों पहन रही हो? शलवार ढूंढ लो। उसकी शलवार कहाँ है कमीज की? उसके साथ वाली शलवार उठाओ ना। रखी होगी जहाँ से ये उठाया है। जहाँ से ये उठाया है वो भी वहाँ पर रखी होगी, वो उठा लो। शलवार और कमीज पहन लो। ये चीटी सिलवार होगी, चीटी से। आप जाओ नहाओ। ये क्या ओए जाओ यार नहाओ। ये क्या है? ये कमरे हैं। कमरे? ये वाले, ये अंदर अंदर ऊपर ऊपर है। ऊपर ये वाले, ये तो स्टार बने हुए हैं। ये जो सटार बने हुए हैं, हाँ, वो ये रोशनदान है ना, छोटे छोटे से। रोशनदान वो भी। वो वाला। ओ यार वो ही है। ये वाला। ये लाइट है, लाइट से आगे। लाइट के आगे लिखा हुआ है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बन रही है, हाँ जी, पिएंगे। टाइम पर पहुंच गए। पानी और डाल दो। और पानी वाली नहीं पीनी। नहीं, अब हमने तो बनाई अपने जोगी ना। अब अगर आप भी पीना चाहेंगे तो फिर पानी डालना पड़ेगा। ओ अम्मी जान आई हुई है। कैसी है तबीयत? तबीयत माशाल्लाह बेहतर है। जबरदस्त है। जबरदस्त। सुबह वैसे दुआ सलाम तो हुई थी, है ना? हाँ, थोड़ा सुता काम है। बोला मैं उठ गया हम। बोला तो उठ गया हमें, बोला दुआ सलाम कर ले। बोला अच्छा। मैं चले गई हसन को छोड़ने, उनको छोड़ के बोला ओडे सवेरा बीमार है, बुखार है उनको। अच्छा, बोला उधर चले गए, उधर बातचीत करते बोला इधर आ गई। अभी रोना आई है। इधर फिर चाह आप बनवा रही हो? हाँ, मैं बनवा रही हूँ। अच्छा, मैं तो चलो पिलाओ। सही सही। उधर लगा के आई हूँ। अभी घर से जाना, चाहे खाना पीना बैठना इधर होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसे चल रहा है फिर सिस्टम? धोना है क्या उसको? धोना है, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। मेरा सर में दर्द है बहुत, और ऐसे ये जो है ना, ये काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे टूट रहा है सारा। ये जिस्म का दर्द तो मैं अभी उठ के आया हूँ थोड़ी देर पहले। मुझे ना सख्त जुकाम है, सांस लेना भी मुश्किल है, और सर में दर्द है और जुकाम भी है साथ। चलो देखता हूँ, अगर मैं नहीं तो पैप खोल के ले जाओ उधर से लगा के, ओके कर लो। मैं ऊपर आपको बताऊंगा। ऐसे प्रेशर ही लगाना है। इनका प्रेशर पता है कैसे लगाना होता है? सोलर को ऐसे पानी लगाना होता है जैसे बारिश बरस रही हो इनके ऊपर, साफ हो जाए। ऐसे चाहे जैसे भी मारेंगे ना। सब्बान मत काल ये सोलर साफ करना है। उन्हें तो ऊपर चढ़ते पाइप लगाया, पानी का लगाया, नाले से पानी इतनी उड़ा चक्कर जोर बारिश के पानी बरसता। ये माँ के इतनी पानी क्यों लगाया? तो साफ ऐसे नहीं ना होती। अभी कपड़ा लगाने ये गई थी ना सुबह, कपड़े से बिल्कुल साफ ही नहीं होती मिट्टी, ये जमी पड़ी है। हाँ, जल्दी पड़ेगा। ये मिट्टी कहाँ से आ जाती है? ये जो हवा में उठती रहती है, हवा और उसका ये दरख्तों के ऊपर है ना, फिर जब हवा चलती है ये धूल इधर से उड़ के फिर उधर बैठ जाता है। सही सही। चला जी, पानी तो डाला नहीं है। नहीं, बात थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। आज अम्मी अंदर बैठे हैं। चलो जी, अभी चाय पीते हैं, थोड़ी सी टेस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने नाश्ता भी किया है, चाय भी पी है, थोड़ी सी पी लेंगे, देखते हैं चाय दूध पत्ती बनाते हैं कि वो दूसरी बनाते हैं काली शाली। जैसे वो काली शाली होती है वैसी बनाते हैं कि दूध पत्ती बनाते हैं। अभी चल रहा है जी इसका सिस्टम 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर जो है ना चल रहा है तकरीबन।
تو آپ چلنے والے جلد ہی کر دیتے ہیں. آپ کی فریج بھی چل رہی ہے, ادھر بھی چل رہی ہوگی, ہماری بھی چل رہی ہے. 5 امپیر چل رہا ہے, 5 امپیر تو ابھی رہتا ہے. یہ صاف ہو جائے پھر 5 رہتا ہے. ابھی تقریباً 4 چل رہا ہے. 4 نہیں 2 پوائنٹ گھٹا ہے 5 میں سے. 5 چل رہا ہے, باقی 2 پوائنٹ رہتا ہے. 7 پہ خراب ہو جاتا ہے, اچھا کل میں نے موٹر چلائی نا, بند ہو گیا. تو وہ میری فریج جو ہے اس کی وہ لائٹ جو ہے بالکل مدھم ہو گئی. آپ نا جو بھی کرنا ہوتا ہے پہلے کھانے کا 4 بجے نا سسٹم بند ہو جاتا ہے. نہیں 3 بجے سے پہلے میں نے چلایا تھا کل, جس ٹائم بادل آئے ہوئے تھے. وہ بادلوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ابھی جا کے چلاؤ گے نا پھر دیکھیں. چلیں جی, چائے آ چکی ہے تو دودھ پتی ویسے زبردست لگ رہی ہے. ہاں دھوپ کم ہو گیا نا کرتے ہوئے. دھوپ کم ہو گئی ہے تو ہم نے اے سی تو بند کیے ہوئے ہیں. ہاں ایسے تو بند ہوا. 3 امپیر اس کا ہے, 3.5 امپیر. سارا بھی بند ہوا ہے. اے سی جب چلتا ہے نا پہلے 11 امپیر, پھر 7-8 امپیر پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہتا ہے. گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک بھی 7 امپیر 8 امپیر پہ رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا 3-4 گھنٹوں کے بعد پھر وہ جا کے نیچے آتا ہے 5 امپیر. پھر یہ گرمیوں پہ تو پھر نہیں چلے گی ہماری بجلی, ہے نا. گرمیوں میں نہیں چلے گی تو پھر بل تو گرمیوں میں زیادہ آتے ہیں. آپ کی سن رہے ہیں پنکھے ان کے اوپر چلے گئے نا, باقی چیزیں موٹریں فریجیں وہ پھر گزارا کر لینا. ابھی سردیاں نہ چلاؤ, یہ بھی کافی بچت ہے. گرمیاں کو کیوں نہیں چلا گا, تو گرمیاں کو ڈھیر سے گرمی. وہ اے سی کا جب چلتا ہے نا اے سی کا لوڈ بڑھ جاتا ہے نا. چلیں جی, ابھی جب تک چل رہی ہے وہ تو چلائیں, پھر اللہ پاک بہتری کرے گا انشاءاللہ. جی یہ آ گیا ہمارا آج کا سبزی کا سسٹم, یعنی کہ مسالہ, آلو, اور اس کے اندر ہیں انڈے, گھی, چینی, اس کے علاوہ کیا تھا, نمک. تو یہ چیزیں جو ہے نا میں لے کر آ چکا ہوں, کیونکہ نادیہ نے کہا ہے کہ آج جو ہے نا ہم انڈے جو ہے نا ابیل کر کے نا پھر آلو اور انڈے کی جو ہے نا وہ ریسپی بنائیں گے. اور ابھی جو ہے نا لگتا ہے پھر یہ جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہو؟ وہ کپڑے دھلے پڑے ہیں مشین میں, وہ ابھی تو وہ سسٹم بند ہو گیا ہوگا, ہے نا. ہاں وہ تو بند ہو گیا ہے. ہاں بجلی ادھر سے ہو گئی ہے جی بند, اور مشین ہماری لاسٹ پور جو تھا وہ بھی دھلائی ہو چکا ہے. فریج ہماری بند ہو گئی, اور موٹر میں نے چلائی تھی, میں نے کہا چل جائے گی تو یہ ٹینکی فل کر لوں گا, لیکن وہ نہیں ہوا. جیسے موٹر چلائی تو سسٹم بند ہو گیا. یہ گندم باہر کیسے آ گئی یار؟ یہ باہر رکھے تھے نا بورے, اچھا دھوپ کی وجہ سے ایک بورا گل گیا تھا. مسفرہ اٹھا رہی تھی تو پھٹ کے نیچے گر گئے گندم, پھر میں نے ڈال کے اس میں رکھ دی. اچھا اچھا. چلیں جی, ابھی جو ہے نا تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 4:30 کا, اور ریسپی وغیرہ کا بھی کام جو ہے وہ بھی اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے. اس کے علاوہ جو باہر کپڑے وغیرہ دھلائی کیے ہیں نا, یہ ایک پور پہلے دھلائی کیا ہے, اور ایک لاسٹ پور لاسٹ تھا, یا اور بھی تھے کپڑے؟ یہ لاسٹ تھا. لاسٹ تھا. یہ 2 پور تھے کیا کپڑوں کے؟ اچھا, جن میں 2 سے سوٹ تو میرے ہیں, ایک لگتا ہے ابراہیم کا ہے, ایک وسیم کا ہے, بلکہ ابراہیم کے تو 4 ہیں. یہ ابراہیم زیادہ کپڑے کرتا ہے کیا, اس کے 4 سوٹ ہیں؟ دن میں 2 مرتبہ پہنتا ہے. 2-3 مرتبہ کپڑے چینج کرتا ہے. اور ابھی چلے گئے ہیں بچے ٹیوشن, کیونکہ سکول سے جیسے واپس آتے ہیں نا, آج کل ٹائم جو ہے نا وہ کچھ چینج ہو گیا ہے سکول کا. پہلے ہوتا تھا 7:30 سے 1:30 بجے تک, ابھی سکول کا جو ٹائم ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے 8:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک. تو 2:30 بجے سکول کی چھٹی ہوتی ہے, گھر پہنچتے پہنچتے 3 بج جاتی ہے. کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد مسجد 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. 4 بجے جیسے واپس آئے, ابھی انہوں نے اٹھایا ہے بیگ اور چلے گئے ٹیوشن سے پھر آئیں گے تقریباً 6 بجے واپس, یعنی کہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے ٹیوشن جاتے ہیں. تو یعنی کہ بچوں کا جو ہے نا وہ سارا دن پڑھائی میں ہی گزر جاتا ہے نا. ہاں, چھٹی والے دن کچھ کھیلتے ہیں, ہاں, اس کے تو سارا دن پڑھائی میں گزر جاتا ہے. تو صحیح ہے, چلو پڑھائی میں لگے پڑے ہیں نا, کوئی اور تو پھر صحیح ہے. پھر زیادہ اگر بچے ویلے ہو جائیں تو پڑھائی میں
पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना वो पढ़ जाएं। तो हमारी तो कंडीशन आपके सामने है, जितना हम पढ़े हैं हमारी कोशिश यही है कि बच्चे वगैरह जो है ना वो चलो पढ़ जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ बाप की ना यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि हमारा माँ बाप भी हमें पढ़ाने की काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस हम नहीं पढ़ सके। जो पढ़ गए भाइयों में से कुछ पढ़ गए, कुछ नहीं पढ़ सके। तो इस वजह से जो है ना हम कोशिश फिर कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जितना पीछे चलते जाएंगे ना तो पढ़ाई के अलावा कोई जो है ना, किसी पढ़ाई के अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं है किसी बंदे का, क्योंकि जिसकी पढ़ाई होगी वो ही कुछ कर पाएगा, जिसकी पढ़ाई नहीं होगी ना वो तो आज के हालात देख लें, फिर हमसे पीछे चले जाएं तो फिर पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर जैसे हम है ना, हमारी भी तालीम जो है ना अच्छी खासी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ सके, वो तो टाइम भी गया, बात वो कहते हैं ना रात गई और बात गई। तो बाकी कोशिश करते हैं बच्चों के ऊपर। अभी बिजली के ऊपर मोटर चला दिया। अच्छा ऐसे भी खत्म हो गई। चलें, कपड़े भी धुलाई कर लो और उसके अलावा वो क्या कहते हैं टैके भी फुल हो जाएगी। माशाल्लाह जी, फाइनली आंडे जो हैं हमारे वो चूल्हे के ऊपर, वो देखें वो सामने देगची नज़र आ रही होगी। तो आंडे जो हैं उबाल हो रहे हैं और इधर नादिया जो है वो काट रही है जी आलू वगैरह भी कट जाएंगे उधर से। उतनी देर में हमारे आंडे जो हैं वो भी उबाल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे आलू और आंडे की रेसिपी। ऐसे ना? हाँ जी, है ना। या अंदर धूप किस चीज़ की है? वो रोशनदान से आ रही है। अच्छा, सूरज पीछे चला गया और रोशनदान से धूप आ गई। धूप आ गई। अच्छा, तो जी अभी देखते हैं कि कितनी देर में जो है ये बन जाता है, लेकिन अभी टाइम तो काफ़ी पड़ा हुआ है, ये सुकून से ही बन जाएगा, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आलू और आंडे की भुनाई करके थोड़ा वो क्या कहते हैं शोरबा बना लेना है बस। हाँ ऐसे ही है, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, तमाम देखने वालों को एक बात बता दूं, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कॉलें, मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अलावा वीडियो के नीचे इतने मैसेज जो कि मैं सोच में पड़ गया कि यार ये लोग क्या कहते हैं। तो उन सब को मैं एक बात बता देता हूँ। बात असल में मसला ये चल रहा है कि जैसे तमाम बहन भाई देख रहे हैं, जब से अहमद भाई ने दूसरी शादी की है तो काफ़ी कॉलें, काफ़ी मैसेज हमारे पास आते रहे, लेकिन मैंने कोई इसके ऊपर इस तरह की कोई बात मैंने नहीं की है। इतने मैसेज, इतने बातें, इतने चीज़ें आ रही थी, मैंने कहा चलो कुछ बात जो है ना मैं करके बता देता हूँ आप तमाम देखने वालों को, ताकि आपको पता चल जाए। कैसे जी? हाँ जी, सही बात है। तो बात असल में ये है कि कभी देखते हो आप कि सोचते हैं, फिर मैसेज कर देते हैं हमें कि अहमद जो है ना दूसरी बीवी को जो है ना वो तलाक दे रहा है। कभी सोचते हैं, कभी बात करते हैं। आपको क्या हो गया? अच्छा, अकेली हो के सोच रही हो? तो बात असल में नहीं ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है ना दूसरी बीवी को तलाक दे रहा है, कोई कहते हैं कि वो जो है ना तलाक नहीं देगा, कोई कहते हैं जी ये इस तरह हो गया, और सारी बातें जो है ना हमारे पास आती हैं, जबकि हमने कभी उनके शादी के बाद, शादी वाला दिन आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि नादिया की तबीयत ख़राब थी, हम शहर चले गए थे ना शहर आपके दवाई वगैरह लेने के लिए, और कम से कम 2 से 3 घंटे हम शहर में रहे हैं जी। जिस दिन अहमद भाई ने शादी की है। ऐसी बात है कि नहीं है? करके आ गए थे हम, तो बाद में आए थे। हाँ, हम नहीं, वो शादी करके आए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम नहीं गए थे। उसके बाद जो है इधर से हनीफ भाई को मैंने असलम भाई से गाड़ी ली, और हनीफ भाई को मैंने कहा था कि हॉस्पिटल जाना है तो थोड़ी इमरजेंसी है। तो असलम भाई की हम गाड़ी लेकर गए थे। ये तमाम बहन भाइयों ने देखी है मेरी वीडियो। उसके बाद कोई मुझे बता दे भी उस वीडियो के बाद फिर मैंने कोई वीडियो आपको लगाई हो, जो भी हो रहा है, कभी हमने वीडियो लगाई है? नहीं लगाई। उसके बाद जब अहमद भाई हमारे घर आए
दोनों सबा भाभी भी थी और दूसरी भाभी भी साथ थी, हाँ। जब इधर हमारे घर आए तो उस वो ही वीडियो मैंने लगाई जो कि मैंने उनके साथ बनाई है। इस तरह की तो मैंने कोई बात की नहीं है उनसे कि मैं उनसे ये बात करता कि हाँ ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कुछ भी नहीं। हमने कोई उसको बात नहीं की। हमने सिर्फ वो आए हैं, हमने कहा क्या पसंद कर रहे हैं, उन्होंने बोतल मंगवाई, बोतल मंगवा के पी ली, चले गए। हाँ। वो ही वीडियो मैंने डाली। उसके बाद मैं चला गया था अलीपुर शहर, जो कि मैंने 5-7 दिन उधर लगा के आया हूँ, क्योंकि मुझे आप तमाम बहन भाई देखते रहे हैं, बे फार्म का भी मसला था, मेरा सॉन्ग भी एक आने वाला था, क्योंकि वो आ जाएगा, कल आ जाए परसों आ जाए, 2-3 दिन में वो आ जाएगा मेरा सॉन्ग जो मैंने रिलीज़ किया है, वो भी आपने ज़रूर सुनना है। तो वो सॉन्ग वाला काम भी मेरा हो गया था, बाकी उसकी एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें होनी थी, वीडियो ऑडियो वो मुकम्मल हो गया था। फिर मैंने बच्चे का बे फार्म बनवाना स्टार्ट किया, तो नेट का इशू, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस वजह से मैंने 2-3 दिन उधर यूनियन काउंसिल में धक्के खाए, लेकिन मुझे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिली। फिर मैं वापस आ गया। किसी बंदे को कहा कि यार ये जब बन जाए ना, जो उधर यूनियन काउंसिल में बंदा बैठा होता है, मैंने उसको कहा है जब ये बन जाए ये निकाल के रख लेना, जब मैं आऊँगा फिर आपसे उठा के मैं नादरा का बे फार्म बनवा लूँगा। चलो वो तो उधर हो गया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। फिर मुझे आके मैसेज करते हैं, मुझे आके व्हाट्सअप के करते हैं, जी हमने सुना है वो अहमद जो है ना तलाक दे रहा है, अहमद जो है ना वो दूसरी बेगम को तलाक दे रहा है। फिर कोई आ जाता है, वो कहता है कि हमने सुना है कि वो पक्का उसको अपने साथ जैसे उन्होंने रखा हुआ है वो साथ रखने का जो है उन्होंने फैसला किया है कि सब्बा को भी और दूसरी बेगम को भी साथ रखेंगे। हमें क्या पता भाई वो साथ रखता है नहीं रखता, क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं मैं घर आया हूँ, जबकि अहमद भाई से उस दिन कल मेरे ख्याल में इधर आए हुए थे। हाँ, 2 मिनट मेरे से दुआ सलाम हुई, उसके बाद वो चले गए। उन्होंने सिर्फ पूछा हाँ भाई जो काम गए थे आपका हो गया कि नहीं, हाँ। इतनी एक उसके और मेरी बात हुई है। तो यानी कि शादी से लेकर इस टाइम तक घर के साथ घर है, ये मेरा घर है और उधर है, क्योंकि मैं इतना बिजी था मैंने किया ही नहीं हूँ। और उनसे शादी के बाद मेरी सिर्फ 2 मुलाकात हुई हैं, एक शादी वाली जब करके है, उसके बाद सिर्फ उनसे मेरी 2 मुलाकात हुई हैं। एक हुई है जब वो हमारे घर आए, दूसरी हुई है जब मैं अलीपुर से वापस आया हूँ, कल की बात है। इधर 2 मिनट की वीडियो बनाई, पता नहीं 2 की बनाई, फिर वो चला गया। ना हमने उनसे पूछा है भी क्या फैसला कर रहे हैं, क्यों पहले आपने क्यों शादी की थी, अभी आप तलाक क्यों देना चाहते हैं, इस मामले में हमने कोई बात नहीं पूछी है, ना ही हमने की है। हाँ, नहीं की। तो हम आप तमाम बहन भाई को इसलिए बता देते हैं कि आपको भी पता चल जाए, जो भी करना है ये उनका मेरिट है, उनका मामला है। हमारा उतने तक था जब उन्होंने शादी नहीं की थी, हमने काफ़ी रोकने की कोशिश की थी कि आप ना करो। जब उन्होंने कहा मेरा साल हो गया, निकाह हो गया, मैं तो अपनी बेगम लेके आ चुका हूँ, उसके बाद हमने उनके बारे में कोई बात नहीं की। वो उनकी अभी मर्जी है, वो जैसे घर चलाए, वो चाहे उसको तलाक दे, वो चाहे उसको रखे, वो चाहे उसको ना रखे, कुछ भी करे, वो शहर में रखे, वो इधर रखे, हमारा उनसे इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं है। वो उनकी अपने घर की है, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी बीवी है, उनकी सबा भी बीवी है, 2 बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, हमारा क्या उससे, जो भी करे हमारे लिए। हम तो कहते हैं कि जैसे शादी की अभी ना तलाक दे, क्योंकि एक तो उन्होंने कर ली, अब तलाक देने का फ़ायदा कोई नहीं है। या तो पहले वो सोचता ना करता, अभी अगर उन्होंने कर ली है तो फिर तलाक देने का फिर भी बदनामी है, फिर भी लोग कहेंगे देखें शादी की है और इतने अरसे के बाद तलाक भी हो गई है। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान का उतने तक बस चलता है जितने तक उनके बस में होता है। अभी मेरा निकाह हो गया आपके साथ, अभी आपका और मेरा मेरिट है ना, आपका और मेरी बातचीत है ना, आपकी और मेरी लाइफ है ना। कोई मुझे आके कहे कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने करवाना था तो पहले करवा लेता। जब आपसे मेरा निकाह नहीं हुआ था उस टाइम मुझे कहता इससे निकाह नहीं करो, करवा सकता था ना। जब हो गया, बच्चे मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो कोई मुझे आके कहे कि यार आप ना ये काम गलत किया है, तो मैं क्या कहूँगा, जवाब क्या दूंगा उनको, भाई गलत किया है या सही किया है, अभी तो मैंने कर लिया ना, अब इसका क्या हाल है, कुछ भी नहीं है। तो यही बात तमाम बहन भाइयों को समझनी चाहिए कि एक बंदे ने कर लिया है, अभी उनकी मर्जी है, वो रखे, वो तलाक दे, वो ना दे,
कुछ करे उसमें हम नहीं कहेंगे उसको कि यार आप ऐसे कर दो ऐसे कर दो, जैसे उनका दिल चाहे वैसे जाके करे। सही है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है भाई, वो जैसे करे हमें क्या। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी क्योंकि life है। हमारा बस उतने तक था जब उन्होंने नहीं की थी, जब हमारे नहीं, उन्होंने कर ली थी, चाहे हमें पता नहीं था तो हम फिर भी कहते हम रहे। फिर भी कहते रहे कि यार आप ऐसे सुन रहे हैं, शादी दूसरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप नहीं करो। नहीं करो। जब उन्होंने कहा कि मेरी तो साल पहले से निकाह हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं? हमने कहा ठीक है भाई, फिर तो हम आपने कर लिया है तो हमें टेंशन नहीं है। और जब ये शादी हो रही थी, तमाम बहन भाइयों ने वीडियो भी देखी थी, जी सबा भाभी खुद सेजें बना रही थी, सारा कुछ कर रही थी। और जब वो 3-4 दिन 5 दिन पहले भी कहती रही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करोगे तो मैं अपने मेके जा रही हूँ। हाँ, वो कहती रही है, फिर उनका अपनी बीवी था, मियाँ था, उनकी अपनी मर्जी थी, चाहे और उन्होंने चाहे जैसा वो भी। खुद अहमद भाई के साथ रहने वाली जो इजाजत दे दिया, फिर हम हाँ, क्या? अभी आप बैठी है ना, हाँ। आप मुझे इजाजत दे देती हैं कि जाके आपने करनी है, लाजमी करनी है, तो साथ जब मैं कर लूंगा फिर और तो कोई नहीं मुझे कह सकता ना। फिर जब आपने खुद मेरी शादी दूसरी करवा दी है तो फिर आप भी मुझे नहीं कह सकते कि आप इसको छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल सही है। आपने खुद मुझे जब जबरदस्ती करवाई है शादी, फिर आप कैसे मुझे कहोगे कि इसको छोड़ दो? बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, उनकी अपनी लाइफ है। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता था, बराए मेहरबानी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की बजाय या मेरी वीडियो के ऊपर मैसेज करने की बजाय उनकी वीडियो के ऊपर जाकर मैसेज करें, जो भी करने हैं। हाँ, सही क्योंकि बात। वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमने शादी के बाद कोई ऐसी हमारी वीडियो नहीं है, हमारी रूटीन का काम होता है जो हम कर रहे हैं। ना हम किसी को कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई गाली गलौज कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई इस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों? हमारा काम है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान वो बात करता है जिसको कोई तकलीफ होती है। जी जब हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, उनका अपना है, ना मैं उनको कोई खर्चा दे रहा हूँ, ना वो मुझे कोई खर्चा दे रहे हैं, ना मैं उनके घर गंदम दे के आता हूँ, ना वो मेरे घर गंदम दे के जाते हैं। सही है। मैं अपना करता हूँ अपना, और अल्लाह पाक ने जो मेरा नसीब रिज़्क लिखा है वो मुझे मिल रहा है। जी। जिसका जितना रिज़्क नसीब लिखा है अल्लाह पाक ने उतना उनको देना हाँ है। जी, बिल्कुल। बाकी बात रही उनकी वो डिवोर्स की, तलाक की, जो भी है वो उनका मेरिट है, मेरा नहीं है। वो उनकी अपनी बात है, मेरी नहीं है। मैंने सिर्फ यही सोचा कि तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि क्योंकि मेरे पास, मैंने सुबह जब व्हाट्सएप खोली ना, जितने भी मेरे राब्ते वाले थे ना, उन्होंने इतने मैसेज किए हुए थे, कोई वैसे की हुई थी, कोई किस तरह के मैसेज। मैंने फिर इसलिए कहा है कि वीडियो बना के उनको बता देते हैं कि हमारा कोई बस नहीं है अब, क्योंकि अब उन्होंने जो करना था वो कर लिया। जो होना था वो अगर हो गया। ये रुकने वाला होता, जैसे अल्ताफ भाई वाले आए थे कोट से, उधर से अल्ताफ भाई वाले थे, हनीफ भाई थे, उनके साथ अल्ताफ भाई का जो है बहनोई भी था। वो जब आए थे तो अहमद भाई ने उनको तलाकनामा निकाहनामा दिखा दिया था। हाँ, दिखाया था। निकाहनामा दिखा दिया कि ये जो है ना, मैंने साल पहले शादी कर ली। अगर रोकने के बस में होता तो वो भी उस दिन रोक के चले जाते कि नहीं करो। जब हो गई है, अब भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी चाहे मैं कहता हूँ ना, इतने तक मैं आपको कह देता हूँ कि चाहे दोनों को भी भगा दे ना, सब्बा को भगा दे, दूसरी को भगा दे, दोनों को डंडा उठा के कहें चले जाओ अपने घर, हम फिर भी नहीं कहेंगे क्यों कर रहे हो। जो भी करना है उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। हम अपने घर के जवाबदार हैं, हम अपने बच्चों में रह रहे हैं हंसी खुशी। हमारी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजर रही है। हमारे जैसे भी हालात थे, अब जैसे भी चल रहे हैं, हमने कभी किसी के आगे कोई शिकवा तो नहीं किया ना कि यार हमारे इस तरह के हालात है, वो है, फलां है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान मजबूर हो जाता है वो फिर कहता है भाई हर कोई अपना आप जाने, हम कुछ नहीं कहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। और इनकी हकीकत वगैरह जो भी थी सारी मैंने बता दी है, क्योंकि फिर कोई ये ना कहे कि ये जो है ना ये भाई के साइड से हो गया, ये हो गया, क्योंकि हम उस टाइम साइड पर हो गए थे जब उन्होंने शादी कर ली थी। जी बिल्कुल। बाकी ये है कि जहाँ मिल जाती हैं दुआ सलाम कर लेते हैं, चाहे वो हमारे घर आए दुआ सलाम कर लेते हैं, मैं उधर चला जाऊँ कर लेता हूँ। बाकी जो घर के मामलात हैं ना, घर के, वो खुद बंदा अपने हालात खुद बेहतर कर ले। हम क्या भाई के घर का सिस्टम नहीं सीधा कर सकता।
ایک ماں باپ ہے نا وہ بھی اپنے بیٹے کا گھر کا سسٹم نہیں سیدھا کر سکتا, بیٹے نے خود کرنا ہوتا ہے اپنے گھر کا, ہاں جی کہ میری بیوی ہے میں نے کرنا ہے, جو بھی اس کے ساتھ لڑائی کروں جھگڑا کروں یا ان کے ساتھ صلح سلوک سے رہوں, وہ بیٹا ہی کر سکتا ہے جن کی بیوی ہوتی ہے. باپ یا ماں تو نہیں کہے گی کہ آپ اس طرح کر لو, وہ ان کے آخر کون کرتا ہے پھر. ہر کسی کا اپنا حساب ہوتا ہے, ہر کوئی اپنا, جو بھی جتنے بھی شادی شدہ میرے بہن بھائی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ گھر کا سسٹم مرد عورت کے سر پہ ہوتا ہے, وہ جیسے چلائیں. اور کوئی ان کے اندر آ کے دخل اندازی کرے گا تو وہ کہیں گے جاؤ میرا گھر ہے میری بیوی ہے میں جو چاہوں کروں, آپ کون ہیں؟ ہمارے گھر کے معاملات ہیں, آپ کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے, ہمیں بتانے والے یا سمجھانے والے. ہر کسی کا آج کل کے دور میں خود دیکھ لو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں ہر انسان جو ہے نا جو کھانا کھاتا ہے اس کو سارا سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے. جی بالکل. جو روٹی کھاتا ہے اس کو اللہ پاک نے اتنا بھی دماغ دیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہاں جی باقی اللہ پاک بہتری کرے جی. اور آپ ہمیں سپورٹ جتنی کر رہے ہیں, آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے ضرور ویڈیو کو میری کو شیئر کرنا, لائک کرنا ہے, تاکہ میرے اچھے سے ویوز آئیں اور میں جو ہے نا یہ والا کمرہ بنا سکوں. کیسے؟ ہاں جی بالکل. باقی آپ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے, کسی کو میں نے کوئی برا بھلا کہا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کیا, بتا دیا کہ بار بار مجھے جو میسج. اور کافی اس طرح کہ جب میرا یہ گھر رکا ہوا تھا نا, یہ والا, یہ جو الحمدللہ ابھی بن گیا ہے نا, جب یہ میرا گھر رکا ہوا تھا اس ٹائم مجھے میسج آتے تھے ویڈیو کے نیچے, لوگ کہتے تھے آپ کا گھر کیوں رکا ہوا ہے, کیونکہ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ احمد کے بھائی ہو. ابھی ان کی سوچ دیکھیں کہ آپ احمد کے بھائی ہو. بھئی احمد کا بھائی جو ہوں, کیا میں کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں کیا؟ آپ کسی کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ ہر کسی کا اپنا میٹر ہے, ہر کسی کا اپنا فیل ہے, ہر کسی کی اپنی لائف ہے, وہ جیسے گزارا ہے. لیکن اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا گھر جو انہوں نے کہا اس لیے رک گیا کہ آپ احمد کے بھائی ہیں. ابھی بن گیا کہ احمد کا بھائی میں نہیں ہوں. بات ایک سوچنے نا ذہن میں کہ اب بن گیا, جس کا گھر نہ بنے وہ احمد کا بھائی ہوگا, جس کا گھر بن جائے وہ احمد کا بھائی نہیں ہے, جس کا گھر نہ بنے وہ احمد کا بھائی ہے, جس کا گھر بن جائے وہ احمد کا بھائی نہیں ہے. بہت ایک سوچ دیکھیں بھی, گھر تھا رک گیا, فرصت نہیں تھی, اب الحمدللہ بن گیا سارا کچھ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ بھی آہستہ آہستہ بن جائے گا. کیونکہ میرا اصول ہے, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہونا ہے وہی ہونا ہے, کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا اور اب بھی وہی کہہ رہے ہیں. جیسے الحمدللہ یہ بنے ہیں, کچھ عرصے کے بعد دیکھنا یہ والا کمرہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی لوگ کہیں گے کہ آپ احمد کے بھائی ہو اس لیے آپ کا یہ کمرہ نہیں بنا, یہی بات کریں گے, احمد کے بھائی ہو اس لیے آپ کا کمرہ نہیں بنا. وہ یار احمد تھوڑی بنوا رہا تھا, ہم خود بنا رہے تھے. جتنی ہمارے پاس فرصت تھی ہم نے لگا دیا تھا, جتنا باقی جیسے بن گئی اوپر سے ہو گیا. اور اللہ پاک آگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک فرصت دے گا تو یہ بھی بن جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. ٹینشن والی کون سی بات ہے. ابھی سردیاں ہیں سکون سے گزر جائیں گی, گرمیاں جب آئیں گی پھر بھی ہمارا سونے کے لیے ویسے صحن بنا ہوا ہے. جب فرصت ہوگی اگلے گرمیوں تک انشاءاللہ, 6 ماہ تو ہے نا سردیوں والے, اگلے گرمیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فرصت اللہ پاک انشاءاللہ بن جائے گی تو یہ کمرہ بھی پتہ بھی نہیں چلے گا بن جائے گا. اوکے ملتے ہیں نیکسٹ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.